Rasul ini mengajarkan, membacakan kepada kaum mukminin ayat Al-Quran, wa zakihim yutahhiruhum minaz dzunub, dan membersihkan dari kalangan mukminin dari dosa. Wa yu'allimuhum al-kitab, dan mengajarkan Al-Quran, wal hikmah, dan juga hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun sebelum diutusnya Rasul, kaum ini masih berada dalam kesesatan. Wa in mukhaffafatun ay innahum kanu min qablu ay qabla ba'sihi la fi dhalalin mubin bayyin awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah ketika kamu tertimpa musibah qad asabtum mislaiha, tapi kamu mendapatkan 2 kali lipat, artinya yang dimaksud musibah adalah bi Uhudin bi qatli sab'ina minkum. Dalam perang Uhud ada 70 sahabat yang terbunuh, ya. Tapi ketika perang Badar itu ada 70 orang juga yang terbunuh dari kalangan musuh, dan juga ada 70 yang ditahan. Kultum muta'ajjibin, kamu berkata dengan heran, aina lana hadzal khizlan, kok bisa kami ini kalah dalam perang Uhud, wa nahnu muslimun wa Rasulullah fina, padahal kami kalangan muslimin dan Rasulullah berada di antara kami. Wal jumlatu al-akhirah mahallul istifham al-inkari. Kul lahu, katakan kepada mereka, kekalahannya bukan urusan karena mereka kalangan muslimin dan Rasulullah berada di antara mereka. Huwa min indi anfusikum, itu karena dari dirimu sendiri, li annakum taraktum al-markaza fakhuziltum, karena kamu meninggalkan markas maka kamu juga dikalahkan. Artinya sebenarnya oleh Rasulullah dalam perang Uhud itu sudah dipeseni pos-pos penjagaannya di sini, tapi karena kemudian turun untuk berebut ghanimah, akhirnya diserang dari arah yang tidak diprediksi, akhirnya kalah, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa, termasuk maha kuasa memberikan kemenangan atau tidak kemenangan, ya. Itu jadi wa nahnu muslimun wa Rasulullah fina, kita kalangan muslimin dan Rasulullah di antara kita, tapi kita masih kalah dalam perang Uhud. Artinya sahabat Rasulullah saja sebagai orang baik itu juga dihadapkan pada ujian, apatah lagi kita sebagai umatnya, ya. Kalau kemudian kita menghadapi ujian-ujian hidup, lah disitulah kita perlu bersabar. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani ay bi Uhudin fa bi iznillah bi iradatihi wa liya'lamallahu ilma zuhurin al mu'minina haqqan wa liya'lamal ladzina nafaqu wal ladzina qila lahum lamma insarafu anil qital wa hum Abdullah bin Ubay wa ashabuhu ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman ta'alau qatilu fi sabilillah a'da'ahu aw idfa'u anna al-qauma bitaksiri awadikum illam tuqatilu qalu law na'lamu nuhsinu qitalan lattaba'nakum qala ta'ala takziban lahum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman bima azharu min khizlanihim lil mu'minin wa kanu qablu aqrabu ilal
iman min haitsu zahir yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim walau alimu qitala lam yattabi'ukum wallahu a'lamu bima yaktumun minan nifaq. Jadi ayatul munafiqi salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ketika ngomong itu berbohong, berdusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Alladzina badalun minal ladzina qablahu aw na'tun qalu li ikhwanihim fid din wa qad qa'adu anil jihad law ata'una ay syuhada'u uhudin aw ikhwanuna fil qu'ud ma qutilu kullahum fadra'u dufa'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin fi annal qu'uda yunji minhu wa nazala fi syuhada. Turun ayat tentang orang yang mati syahid. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. La tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan senantiasa diberi rizki, mereka berbahagia atas anugerah dari Allah. Wala tahsabanna allazina qutilu bitakhfif wa tashdid fi sabilillah ay li ajli dinihi amwata bal hum ahya'un inda rabbihim arwahuhum fi khawasili tuyurin khudrin tasrahu fil jannati haitsu sya'at kama warada fil hadis yurzaqun ya'kuluna min simaril jannah. Itu keutamaan orang yang mati syahidnya. Jadi la yajidu alamal mauti la yajidu asyahidu alamal mauti illa kal qorsad. Tidaklah orang yang mati syahid itu menemukan sakitnya mati kecuali seperti dicubit ya, walaupun kelihatannya matinya tercapek-capek tapi sesungguhnya dia kayak dicubit saja. Dalam keterangan lain, andaikan orang yang mati syahid itu tahu keutamaan orang yang mati syahid, maka dia kepingin untuk terjadi seperti itu berkali-kali ya. Ya, ada yang namanya syahid dunia. Syahid dunia ini ya dia statusnya mati syahid di akhirat, tapi mayatnya di dunia masih harus tetap dirawat seperti umumnya jenazah yang lain ya. Seperti orang yang al-ghurik, mati tenggelam, al-harik, mati kebakaran, sohibu hadam, kerubuhan bangunan ya, atau orang yang mati karena melahirkan, atau orang yang mabetun, mati karena sakit perut ya, itu termasuk syahid akhirat ya. Nah, jadi kalau kita memohon kepada Allah untuk bisa mati syahid walaupun tidak mati dalam medan perang,
itu tetap mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Yurzaquna ya'kuluna min simaril jannah wa hum yastabshiruna yafrahuna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim min ikhwanihim almu'minin wa yubdalu minal ladina an la khawfun alaihim ay alladzina lam yalhaqu bihim walahum yahzanun fil akhirat. Jadi orang-orang yang mati syahid itu di akhirat tidak ada yang takut, tidak ada yang sedih, karena bergembira, ya, karena mendapat banyak anugerah. Al-makna yafrahuna bi amnihim wa farahihim yastabshiruna bi ni'matin ay sawabin min Allah wa fadlin ziyadatin alaihi wa anna allaha la yudhi'u ajrul mu'minin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala kaum mukminin. Wa anna bil fathi atfan ala ni'matin wal kasri istinafan. Innallaha la yudhi'u ajrul mu'minin bal ya'juruhum alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam keterangan kitab Atsirul Jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakil itu disebutkan bahwa khasiat membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali itu banyak sekali, ya. Dijauhkan dari musuh, dicintai banyak orang, dimudahkan rezekinya, apa yang menjadi hajatnya dimudahkan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Permasalahan yang dihadapinya nemu solusi. Maka Nabi Ibrahim ketika mau dimasukkan ke dalam api, itu doanya hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, akhirnya beliau selamat, ya. Allazina mubtada'un istajabu lillahi wa rasul du'aahu bil khuruji lil qital lamma arada Abu Sufyan wa ashabuhu al-auda wa tawa'adu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi suqa badrin al-am al-muqbil min yaumi uhudin min ba'di ma asabahumul qarh fi uhudin wa khabarul mubtada' lilladina ahsanu minhum bi ta'atihi wattaqu ajrun azim. Mukhalafatahu ajrun azim huwa al-jannah alladzina badalun minal ladzina qablahu aw na'tun. Qala lahumun nasu ay Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i innan nasa Aba Sufyan wa ashabahu qad jama'u lakum al-jumu'a liyasta'silukum fakhshawhum fazadahum wa la ta'tuhum fazadahum zalikal qaul imanan tasdiqan billah wa yakinan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna Allah ay kafina amrahu wa ni'ma al wakil ay al mufawwad ilaihi al amru huwa wa kharaju ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fawa fausuqa badrin wa alqa Allahu ru'ba fi qalbi Abi Sufyan wa ashabahu wa ashabihi falam ya'tu wa kana ma'ahum tijaratun faba'u wa rabihu. Qala ta'ala fanqalabu raja'u min badrin bi ni'matin min Allah wa fadlin bi salamatin wa ribahin lam yamsashum su'un min qatlin aw jarhin wa taba'u ridwanallah bi ta'atihi wa rasulihi fil khuruj wallahu dzu fadlin azim. Ala ahli ta'atihi innama zalikum ay alqa'il lakum
innan nasa ila akhirih asyaiton yukhawwifukum awliya'ahu al-kufar fala takhafuhum wa khafuni fi tarki amri in kuntum mu'minina haqqan wala yahzunka bidomil ya'i wa kasri zai, bisa yuhzinka yahzunka wa bi fathiha wa dhammi zai min hazinahu lughatan fi ahzanahu alladzina yusari'una fil kufri yaqa'una fihi sari'an binusratihi wa hum ahlu Makkah awil munafiqun ay la tahtam li kufrihim innahum la yadurrullaha syai'a bi fi'lihim wa innama yadurruna anfusahum yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah nasiban ay al jannah falizalika khazalahum walahum azabun azim finnar innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a walahum azabun alim innal ladzina ishtarawul kufra bil iman ay akhazuhu badlahu la yadurrullaha bi kufrihim syai'a walahum azabun alim mu'lim wala yasabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim wala yasabanna bil ya'i wa ta'i alladzina kafaru annama numli ay imla'ana lahum bitatwilil a'mar wa ta'khirihim khairul li anfusihim wa an wa ma'mulaha saddat masaddal maf'ulaini fi qira'atin tahtaniyati wa masaddasani fil ukhra innama numli numhilu lahum liyazdadu isman bikasratil ma'asi walahum azabum muhiddu ihana fil akhirah ma kana Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaib maka Allahu liyazara aliyatruka almu'minina ala ma antum ayuhan nas alaihi min ikhtilatil mukhlis bi ghairihi hatta yamizal khabis hatta yamiza bitakhfif wa tasdid yufassilu al khabis al munafiq min at tayyib al mu'min bitakalif asyaqah al-mubayyinah lidzalika fa fa'ala dzalika yauma Uhudin wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib fa ta'rifu al-munafiq min ghairihi qabla tamyiz walakin Allah yajtabi yakhtaru min rusulihi may yasha fayutli'ahu 'ala ghaibihi kama atla'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala halil munafiqin fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu an-nifaq falakum ajrun azim wa la yasabanna alladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum wa la yasabanna bil ya'i wa ta alladzina yabkhuluna bima atahumullah min fadli ay bi zakatihi huwa ay bukhlahum khairal lahum maf'ulun sanin wal dhamir lil fasli wal awal bukhlahum muqaddaran qabla al mausul ala al fawqaniyati wa qabla ad dhamir ala tahtaniyati bal huwa syarrul lahum sayutawakuna ma bakhilu bihi ay bi zakati minal mal yaumal qiyamah bi ayyu ja'ala hayatan fi unuki tanhashuhu kama warada fil hadis. Larangan bakhil, kikir, pelit ya. Al bakhilu baitun minallah baitun minan nas qaribun minan nar wa sahiu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun atau baidun minanar. Orang yang dermawan itu sama Allah dekat, sama sesama manusia dekat, sama neraka jauh. Orang yang kikir, orang yang pelit itu sama Allah jauh, sama sesama manusia jauh, sama neraka dekat.
Walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ya'maluna khabir. Walillahi mirasus samawati wal ardi yarisuhuma ba'da fana'i ahlihima. Wallahu bima ya'maluna bil ya'i wa ta'i khabir. Fayujazikum bihi. Laqad sami'a Allahu qawla alladzina qalu inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu zuqu azabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bizallamin lil 'abid. Alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta yatiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu laqad sami'a Allahu qawla alladzina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya wa hum al-yahudu qaluhu lamma nazala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa qalu law kana ghaniyan mastaqradna. Orang Yahudi salah dalam memahami ayat bahwa di dalam Al-Qur'an dikatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa menghutangi Allah maka akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Sehingga orang Yahudi mengatakan Allah fakir, kita yang kaya. Buktinya Allah mencari hutangan, ya. Padahal yang dimaksud itu orang yang bersedekah. Kalau sedekah karena Allah akan dikembalikan oleh Allah berlipat ganda. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa-apa yang engkau infakkan di jalan Allah maka akan diganti oleh Allah. Wahum al-yahudu qaluhu lamma nazzala man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa qalu law kana ghaniyan mastaqradna. Sanaktubu na'muru bikadbi ma qalu fi sahaifi a'malihim liyujazu alaihi wa fi qira'atin bil ya'i mabniyan lil maf'ul wa naktubu qadlahum bin nasbi war raf'i al anbiya bi ghairi haqq wa naqulu zuqu azabal hariq bin nuni wal ya'i Allah lahum fil akhirah ala lisanil malaikat zuqu azabal hariq annar wa yuqalu lahum idza ulqu fiha dzalika bima qaddamat aydikum dzalika al azabu bima qaddamat aydikum abbara biha anil insan li anna aksarul af'al tuzawalu biha wa anna Allaha laisa bizallamil lil abid ay bizulmin fayu'azibuhum bighairi dzambin. Alladzina na'tun lil ladzina qablahu qalu li Muhammadin innallaha qad ahida ilaina fit Taurat alla nu'mina li rasulin nusaddiqu hatta yatiyana bi qurbanin ta'kuluhunna fala nu'minu laka hatta ta'tina bihi wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah min na'amin wa ghairiha fa in kubila ja'at narun bayda minas sama fa ahraqathu wa illa baqiya makanahu wa ahida ila bani Israel dzalika illa fil masih wa Muhammad. Qala ta'ala qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pengajian kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.